салом дӯстон, мо як гурӯҳ блогерзанҳо хостем дар моҳи мубороки рамазон камтар бошудам аз пухтупазҳои худ барои шумо пешкаш кунем. Канали Мавзуная аллакай ҳама медонад ки канали дӯзанда нони дегдонӣ имрӯз барои мо тайёр кард. Канали Дилия Теҷе канали влог мебошад. Имрӯз хоҳари мо оши капустагӣ тайёр карданд. Беҳад аҷоибот омад. Канали Фатима Три Брата канали влог пухтупаз мебошад. хоҳари мо беҳад дастпухтаи аҷоибот зебо доранд. Канали пухтупазҳои хонагӣ канали ман мебошад. аллакай ҳама медонад ки канали ман канали пухтупаз мебошад. Ман дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам. ифтор 21:00, субҳона 3:34 мебошад. Канали Мама Лайфи аз Тоҷикистон ба мо уйгурское лагмон тайёр карда. марҳамат даромада ҳама каналҳоро тамошо кунед дӯстони азиз. Салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳ як намуд торти кӯҳбора тайёр мекунем. аҷоиб болаззат мебиёд. ин рецепташам чанд намуд мешад. писоч нишамай бисквит нишамай зугушонаи малакоки хамираш тайёр мекардагишам аст. ман имрӯз бошам бо ширу равған тайёр мекунам. беҳад аҷоибот мебиёд. маҳсулоти лозима барои мо 5 дона тухм, 150 мл шир, 50 грамм равғани растанӣ, 200 грамм шакар, 220 грамм орд ва як пачка разрихлити лозим аст. ҳамин маҳсулотро барои тайёр кардани хамираш лозим аст. мо 5 дона сафеди тухма шакарсипӣ лад мезанем то сафед шуданаш. сафеди тухму шакарамо чихел сафеди хушро шуд. мо ку зарди тухма ҳамроҳ мекунем. зарди тухмомо ҳамроҳ карда бори дигар ҳамаша хушро лад мезанем. маҳсулоти мо тайёр шуд. мо ордба як пачка разрихлитиро ҳамроҳ мекунем. ман бошам 2 қошиқи калон какао ҳамроҳ мекунам. хоҳед какао ҳамроҳ кунед, нахоҳед шарт не какао ҳамроҳ кунам. ман бошам 2 қошиқи калон какао ҳамроҳ мекунам. какаоем ҷои ордба роли иҷро мекунад. метавонед 2 қошиқ ордатона камтар гиред. 220 грамм. ман какаои меҳмонам столбо рости гап айдам фурӯ мондааст. ҳамаша хушро на айлича гузаронда омехта мекунем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ман ҳама орда ҳамроҳ мекунам кам кам ки даруни маҳсулотамо ба кулула назанад. мана ҳамаи орда ҳамроҳ кардам. хушро маҳсулотамо ҳамроҳ мекунем. аллакай разрихлити даромад мана реаксия досоз. имрӯза хамира лист мегирам барои он ки мо ба падёми баланд лозим не баланди баланд мо ба калон шаваду падёмаш пасттар шавад ки барои он ки мо реза мекунем. барои ҳамин листи тафтона гирифтам. листи тафтони ман 40 ба 35 сантиметр мебошад. хамира мо лист ба мегирем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хушро гирифта тунук мекунем. хамирамоям бисёр рости гап аз таби ки ширу равған ҳамроҳ кардем. хамирамо сахт шавадам ғафс шавадам сахт мебиёд. барои ҳамин бояд хел суюқтар бошад. ман хушро листба як хел тунук кардам. мо ба муддати 40-45 дақиқа 160 дараҷа ба мобайни тафтон ба мегузорем. ҳарчи мо ҳам тайёр шуд. мана мебинем чӣ хел пухтааст. нигоҳ кунед як хел пушташ хушро омадааст. мана камтар хунук шавад баъд реза мекунем. мо ҳам дам гирифт. мо реза мекунем қисм қисм. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. чӣ хоҳед дарозак мехоҳед чоркунҷуми чӣ хоҳед реза мекунем. ман ромбик шакл реза мекунам. аз сабаби хамиршавандаи ширу равғанаш будан беҳад нағз резакуниҳош. мебинем чӣ хел омадааст. нигоҳ кунед қабаташ чӣ хел омадааст. падёмош дар нашакон қити хом немана.
بیاد ملایمکی نغزم دست من همیشه بریدم شروع من این طرف رومن ما اینا کو کمتر نگام داریم خنوکی خنک شود تا دم گیتنش خنک شدنش یعنی ما کرم تیار میکنیم برای کریمش باشد من همین کریمی سلیفکی 33% یعنی پیتمال استفاده برام بیاد کریمی یعنی سلیفکی با لذت لیکن برای گلمانی ها ناز نیو لیکن مزهش مزه ناز یعنی اینها باشد سلیفکایی یعنی ناتورال قیمتو کمتر لیکن سلیفکی ناتورال حاضر من همینا لب میزنم میگیریم سلیفکامو باید یعنی مرزیلنیک با پیش از تیار کردن 20 минут 30 минут مانیم بیاد ناز یخ نکند و بیاد خنوکی سخت باشد کریمامو سختی شروع بیاد شدنش کمتر لب میزنیم بعدی سخت شدنش یا میتونید ساخرنی پودره یا سوگوشانه ملکا همراه کنید نه کریم ما سخت شد من سوگوشانه ملکا همراه کردم در 12 قاشق تیار نگاه کنید سلیفکی خیلی کریمی بیاد ما کو تارتمه کریم میکنیم من تگی طبقه مومی یا که خیلی چیکی ما برای تارت میگیریم همون با کمتر کریم میکنیم برای آنکه نجنبد من کارجای ما کارجای من تگش بعد یعنی همین رام بکشه میچینم خیره کره میتونید خیلی این تارتی کوهباره چخیل کره یعنی چخیل پرتایدو کوه پایین کره چینید میشه چرت نه خیلی همین فسان کردم من خواستم اون رام بکشه اول تگ بگیرم من شروع کریم میکنیم بسم الله من چیندم نگاه کنید یعنی هم برای قپیدن شده همیشه نمیتر بالا بالی هم ماندن اکو اینو ما خوش رو یعنی کریم میکنیم میتونید یگان خیلی نمود جیمن استفاده برید میشه خویتی آشپکی مزهش با لذت تر میبیاد مثل کوهپاره یعنی کریم ما اکو کاکاسوی ستروشکا میکنیم کمتر برای باز هم زیباتر شدن و یعنی بوی خوش رو دادنش کاکاسوی ستروشکا پاشیده ما اینا یعنی 2-3 ساعت холодильник بمانده بعد شکلاتکی آرام میکنیم کاکاسوی ستروشکا شرط نیه اگر نباشه میتونید فقط شکلاتکی آراتی تماما شکلات کنیم نمودش دیگه میشه من خودم نمی تارت یعنی کارجوش سیاه کم موندم که مثلی یعنی کوهپاره شود تا کاکاسوی ستروشکا پاشیدیم تارتی ما هم دمگیرید ما اینا که شکلات که آرامتی من شکلات الکای آب کرده کاندیترسکی میشابه گرفتم همه شکلات یعنی کاندیترسکی استفاده برم همه ما میدانیم الکای من چند تا ویدیو من استفاده بردم میتونید شکلات پلیتیچنیا یعنی آب کرده بعد یعنی کاندیترسکی میشابه گرفت طرز آب کنش یا ودینای پرنده یا که بالی آب جوشبه میمونه یا میکروالنوفکا میمونه ما اینا که شکلات که آرامتی بسم الله الرحمن الرحیم با خواهشی خود یعنی آرامتید که شکلاتچه چخه کنید من یعنی خیلی میتر یعنی ما شکلاتچه در روزکچه شکل میکنم با نمودی تارتومه یعنی دیگه خیلی میکنم بیاد شکلاتش عجایبات رساق شروع شخ میشه همه جاشا یک خیلی یعنی شکلات میکنم